Ирыстон хус сархай qazdegu ya farçın barkatçın xaxtay ya kamtay ama fastay vizar xus naznaq telikashchitay efirin naraduna lavard tsusakanens abun nalavard falgatte babarakuttam qudargum Ирыстон рассуктар камтай саю qudargum dar biratsam disum banatais sungondu ya lagattai ya shaxtatai ya tsmdisun istoria ya zwartai nartakasta mutzwartai sayu qaisay zwara Фантогам муцабахорост хатулгиам цавсуангиабма гурата шохтатрдам қав фазилан амавалама хартхартсаван ю фазилан нахатулга баураттам амакам тайсм марахастастам хурвадма михтфаста амбахс фалаятинта ахурантайц мaqazins веяс расухт quttuy бур мурахастай наразац барзунд хохис уман ячитилжинсар манацматинта кафка каненц афтасандис хур яхадаг дарцма михти мaqazga kutta вея ко амбахска kutta котаю алфам Line Ruxkutta. Auch am Naftam Kaskaya auf der Mechorsen Garantimas Hatzastam, Zorbemma. Hatulgawum ne Wachtam am Nachadak Fistage Adartar Kuttam ne Balz. Zachnawe Bachastastam Argabte zu Aivenftavaye auch am Benotma. Ирыстон قدای فلدرنیتیس اما قد در یخی رستوقتینادیس فلا آمت قد ما بخوادستم وی نیتای ما آبارگاییس نخستی در نیرادتن صاحم تلمنتن نوواقتا و تنران وفگایم او ناخر فیدار تختی ما سغدک بناد اسخط استم کوواندون آغست ما خستک در باصدستم قگاگم ما تباستادر مستیا پرخنتم Зуар арыстырцыд вал ябынаты, фалаума накаске арвылаздar ябунты ардамырцава бире адам, ябунта военсна ябырымайым. Берсагах скударо, виускивски население кодайрак. Махмафта гцел леккаге базади фала, я бендуру хави. Матенграга исташа бната, варта вирменам вон таит, маса гуржак тахон чуни та, варта чылдымырдыгин амлавы, ирaqav. Стиун. Qagaga ma hardami sarsta yafandog Emiritinski padşah kashudi Salomon. Havi dar mayu istasamanuse fitchak khay kashudi hami sarsta yafandog mayu daran kutta qalun sadumta ma kazagane qav irun adam sakhada gildar tawdasta nik khasto isasar ma qalun fiden. Madala karzman ke khonju karzran هاودت ویاس مسکتر مجا ویاس فیدر تودیس مثلا پرخوت توی ترک اکتیمر باش زسته ترک داری درن بایفت فلا قگاگن آل کومه در ویاس آدم نودیش همه سنق معبودون تایو اشترف سادیمر باشه دسته سیما که زاختون افته من شاخاباز یومینه خصصه دشه پر دست مازار باشه دیوی در هم آل اگرستا بیر آدم ها کود تا واساره تنگ بیر فوساس کرد تا موارت سوانگ شگات ما باشه دی سافته ما ایران آدم تامیران سکنید جاختایی فسته و تروی استخسم رازندی ما رافدستوی سطح ما باساس نسا باساستاوی هر ما جونم من دیست ساج نفته من جه سنفسی نفته بنام من سنفسی تاو شو ویو من سن و شارت سن لگجه گربیره کنن و زابد و تنگ پایدا مستی نوی در سلوجبا جوار سلوجبا ساوجین سلوجبا و کرجم مسنل چرستی یخدگ نو وقتا و شدی ساگو ما من مبور ویو کرجم من متوگ وی تاوسن ما هادون کرجی کسل کوواد ما جوار اقداوی ودو جسته ما میده جستو تو ما اوت خیو اشتر سوسک جینات ورساگو تاینا آدای مگاینو فلاو امبخست و مقام یارازای سرکولای سوسگای من نپلگه مواد دقیق تاشو ما خوشاودن شونه سوسگای ویتا دنرگومه لوار کنه ما هم دیساگ براتشار دست نفدل تا آبونه بونستننگستم استی نیرگوم در راز دختامن دردم ما تک منو هم بنت آلش دریس اخشا دریسی و دریسی ندیس من نجوار تافته کالده لونج Церковь находится на островерхой, поросшей густым лесом горел, недалеко от города Квайса.
Сегодня здесь лишь остатки небольшой зальной церкви, возведенной из серого, грубо околотого камня и ширины, а также несколько орнаментированных, покрытых рельефными изображениями фрагментов. В них была главная ценность памятника. К сожалению, фрагменты эти за последние годы подверглись уничтожению, и на месте осталось немногое. Сильно поврежденные стены церкви создают впечатление определенной древности. Фрагменты крупных размеров, из винного цвета камня относятся не к существующей постройке, а к какой-то иной, не дошедшей до нас и, по словам местных жителей, стоявшей в 100 метрах к востоку от нынешней. Arhitectura hamanudis yutajurun chafta bazilika getsel bazilika hamma jis warta kasatchne darim nadarvaza mahudun darste dissajish warta udun darste manafta perkh mamaji kalunna ta bazadis mayul darumana dissajet u falman bazaltay daruma warta wazzau durkash warta jukubet dari haume amadudis madalainesti yul kal teta manamaje petrogliftai فستتا فلا زنزاغ منو کشنوس مخانج مستیش فزاگلست گنانی گریکا گفزاگل درسته ایرماج من ایس دیس ساگنه ورتا ساوجن یکوخ تسقیل کتا دیاگون کشو مخشا مکوه دارت در ماج ورتا جوار بند تاییس نفته من جدیس ساج آرنامنت تاییس ما افتا ورتا آلتار کم دیس هم در ماج برین تنگش در جوار نودی فلا و دیس آخم تنکاتچن بنات من آبونم بوندرم کزاختو نایراز ما یکوی کتام مخ ما کافکاز ما گریتسای ما این درت ما این ورسه ویاس نفلا مخ ما فزگش جوارگو با و این بایده هوی همش هم بایده این 14 آدم وی و اینایا برای فونج بونوی خیلی کالیساوانی من یقابات رجینا در آودستا هیود اخسازم مایده ما یا نسان کنشتی ما یوش در زغم کویس آدم است دی ساجدم من ما و تر تخچن در آدم است و یاس باورتوی چرستون اقدوت ما کواجن سمو اشتر برک بون ایره قگاگن بدرر دیگه مخ ما بیره تول مرد منو گلف کنج فلا هم اومشتر در برک بون نی تنگشتر برک بونو کواستی ما ورتا اسکاسن دیگه کسیسه مرتا چیپ هتر دیگه او ورتا درو اشتر برک بون ما مخ ما تا قگاگن منو بیره رته سوال مرد ما مرد بونج سرازنج مخ قما بوی کواجن در روز کنن فلا مرد بون نو. Среди фрагментов особо примечательны 3 плиты, размером каждая в среднем 100 на 60 сантиметров. На одном камне изображены 2 воина, поддерживающие крест. Здесь, так же как в Касакджин, очень скупыми средствами, при плоскостном изображении и слабой моделировке лиц, достигнута выразительность фигур. По общим чертам и костюмам воины имеют национальный облик. Все 3 камня Квасинской церкви с рельефными сценами следует отнести к дверным проемам. Фрагменты эти примечательны своими интересными скульптурными композициями. Мастера здесь в простых формах проявили большое умение в передаче изображаемых сюжетов. Кроме упомянутых фрагментов, около церкви лежат и другие резные камни. Один камень навершие окна, на 2 высечены кресты, близкие к крестам Касакджин. Есть здесь и большая гофрированная шишка. Существовавшие еще до недавнего времени фрагменты давали представление о некогда находившемся здесь здании. Оно, подобно Надарвазу и Касакджину, было богато украшено. На модели, которую держит ктитор, изображена церковь, с открытым 3 арочными пролетами входом с юга. От этих арок в церкви сегодня ничего не осталось. Близкое сходство между отдельными архитектурными деталями Надарваза, Касакджин и Квасинской церкви, а также по общему построению архитектурных форм подтверждает хронологическую близость этих памятников. Բնարտուն սաճիտանն կուդրազրտույ ավտամայքուվան դունախոստ թինգ բաղակ դարդիստուը նամաստը գինացի դրաստաճը ջուղելիվ սատ կուդար գոմանդար բիրասյան տարխաստա նպրխ կուտույ ծորդար. گوجر باخستست اونولته ما آدم شاختوی ما حال در بانه جودسته ما هیود انگلیسکی تا چیسته اینستروکتور تودون سشت تکوتوی ما نیوزش تودون قدیش ما یاسق در کنار دیگه ایرون آدم ما گرسته ما منش در یک ما جفسته تودی سودون داری واخواستوی هیر من ما شورلو تنگ دیس ساجه نف آرنامنت خونج ماده مایرم خستن الباده یقبس چرستی گتسلی منجه یوسف آبروچنیک خوندیس نسانلک ما یوسیفن یلپو یاکف
یخیستر لپو موی تاودی آش ایوانگلسکی سوژیت خونش ما بیکست و ویگی یواد کرباشه دست کسان بسته ارتا دستنه منتا خونش والخوی یوجه خوندی گاسپار این خوندی میلخیور این والتاسار مودن رو باخستوی بود سزغارین ما دمان بود خوینه من دمان کشوما سمیرنا من کشی سردن شمه و ما کد پادجاخن کد خوشاون ما کد من کشاده مقام ملا آخمن ما بودم کر باشه دست و ایراد فارس توی کم دام رای گردیس پادجاخ یودیه ما های یخی می در بارستی و ما نوی در راست لگ نودیس ستی نوی در رودون مکاگای نودی ما شبنا تاخستا پادجاخوی تا باچاخستا اخشام رومکت فرشه ما باندونم با تارسیس کشال بادوی و ما پادجاخات ما بایسا مغوط خیدن چاختا شپر دسمین سوالونه وی فلیمسکی ملادین استکه خونوی مغوط خیزه در باش دیوسیف ما افته سوالونه سیس می اماد مالی جوت یگیپیت مداد شالم مدام دن زغون و مدام مراشو هوردگی ماشه اونیکالنی کشو من دیس ساجنف گاگم من راخوت ماجه بیرفیس افتیس فلا بازدادیس یا قد بازدادیس ما تنگ دیس ساک شده رو دست منوسه و واسطه جیجوار فست تسته церква Великого Георгия Победоносца دست منوسه اسم جاخم استم دست منوس ما تنگ زروندستم یا کدونه مافت نفدل تیول در آرستوی برزوند خوخ بنت استیما جیس آرماینا گیت چیست فستک تهودون در فستنج افده منوسه هر منام دیست ساجنف تاییس من فسناف سیر من جواری اوله ما دارت راست دیدی اینجا تنه من هم در سناف سیرته ما هم تا قگاگن ویا ساز را شدیس ما یا دور تنز غلدست ویا سفیدار نو ایر بازال کدایت ود فیدار درد فلای من فلمن در توفوم من دوود یا کنه خشنج من کریست من سکوخ تافت سدسته ما دوای کریست ما من بن ید کیاسو ما خم نو دیس ساجه آش جوارو دی ویاس کوخ باور چودی سافتن قلدم یا چیارست تا ویم تنگلم بدگنف نل تا ما بیره بخاش کود تا ما اوش رسته من آش نفت هست کنه یو دیس بیره رستگه قدیست دی تنگ من لم بنک ما جبه خارست است Ուղղ նաբունալավարդ կրումը բախած է նրադուն ֆիլմ պալտմե իֆիրը